तो संडे स्पेशल तो आप देखो यहाँ हूँ गोटे बक्स बम फुट आप भिड देखिए तो आप देखी पारे केते बड़ गोटे सर्जरी तो यहाँ कौन फुटा हुआ आप भिड देखिए जान तो यहाँ कि बाण तो जानी बाण फुटेले जानी हम आप भिड देखते तो फाइनाल आसी आम मत्तु बाण फैक्ट्री पहुँचनु तो चलतु जा फैक्ट्री भितर को कौन केमी बाण आइटम अच्छी कौन केमी रेट अच्छी आप वीडियो को फुल देखूँ वीडियो माध्यम आप सब जानीपर कन्या मोर किसी करे आपू बाण तो देखो यहाँ हूँ गोटे नुआ बाण तो यहाँ हूँ स्काय शॉट देखो मैं चॉकलेट भाया देखा बहुत सुंदर लगुच ये बाण भी एथर नवा कौन लगुच तो विभिन्न प्रकार बाण अच्छी जमीक देखो यहाँ धैर्य ना कौन तंबा तार वाला जो झरझरी आगुरी आम जो छोट थी कागज कब्जा आसाला बापा भी कम करते मैनेजर थे तो किभली भाव में मानने सब रकम बाण अच्छे देखते गुड़ी तो गुड़ी आम आगे जो छोट होती दुर्गा पूजार फोटो तो यहाँ गुड़ी पैकेट पैकेट को बक्स बाण सुंदर लगुच तो ये बाण तैयार हवा सहित बिक्रय तो मत्तु बाण भद्रक जिला चांदोली ब्लॉक मत्तु पंचायत तो भद्रक जिला नुह आर आखपाख केन्द्रापड़ा जाजपुर आमर जगतसिंहपुर सब जिलार आसी आम नहीं जाऊँ मत्तु बाण फेमस आ विभिन्न प्रकार बाण अच्छी तो फ्लावरफुल तो रॉकेट ऊपर को की जो मैंने भी नवा चाहते मत्तु रवि पात्र बाण गोदाम आसिक नहीं पारे लगे भिडियो माध्यम जन बहुत आस जिनस तो सब बाण अरड़ होगी जीव तो ये भी अच्छे देखूँ तो सेपट बिक्री चलती तो आहरी एपट भी अच्छे देखूँ तो
तो किभଳି भाବରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟର ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସେପଟ କାମ ହେଉଛି ସେପଟ କାମ ହେଉଛି ଏଇଠି ଆଗରୁ କାମ ହେଉଥିଲା ଏ ଜାଗା ପୁରା ଇଏ ହେଇଥିଲା ବାପା ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଝଡ଼ ଏଇ ଦୋକାନଟା କରି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ତଥାପି 50,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ 30,000 ପାଖାପାଖି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ନେବେ ନା ବିକ୍ରି କରିବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଆଇଲେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥାଟା କରେଇଦିଅ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ସେ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗାଁ ପିଲା ମିଶି ଫୁଟେଇବେ ତ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଭାବୁଛି 30,000 ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ହେବ ଏପଟେ ଅଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଫୋକସ୍ କରେ ଭାଇ ନେବେ ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେଉଁ ଜାଗା ମହାକାଳପଡ଼ା ମୁଁ ଯାଇଛି ସେଠି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ଜାଗା ସେଟା ତ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାନ୍ଦପୁର ମତ୍ସ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆମର 30,000 ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗାଁରେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଟୋଟାଲ ମାନେ ଯାଉଛି 30,000 ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ चलो भाई तो आपने लंका बम आगे देखिए पैकेट वाला आसला देखा तो ए खैन पैकेट भाई आस देखो भाव रही लंका बम आम खैन पैकेट भाया तो आप देखिपे यहाँ हूँ क्षेपणास्त्र भाया मोमबती तो मु फास्ट टाइम देखिली आम बापा जो कम कर आगु रवि पात्र बाण फेंकते तो केते बड़ बड़ मोमबती देखो तो फाइनाल आसिक गोटे मोमबती नहीं जी तो गोटे लगे 3 दिन जलिए तुम भाव 3 दिन जलिए 3 दिन पाखापाखि जलिए तो आमर मोर एका तो दीपावली कार्तिक पूर्णिमा हो